गाइस मैंने আজি ঘোড়া আছে জানা গাঁও ঘোড়াটাকে মই দেখাব ধৰি আৰু মই কল লিখে যাব কল দি দিব ঠিক আছে কল এটা কল খালি থাকি লিখে Mình đây butuh sadar. जा তোদের কামটা তোরা কত মুখে না মাথাটা বেয়া কর ভাই ভাই আজো পয়সা हेलो ना बड़े मान लो ओए घर रखिए अंदर आज मन जाना था ए मालिक चिंता ना आए ए तो ए ए बड़े मान এই যে ভাইটিরা যেটা মানুষকে সব মানুষ দেখে এই যে এই যে अरे ज्यादा बड़े पान हाँ मानो देखा मानो देख घोड़ा मानो देखा देखा देर मन हो देखा रहा घोड़ा देखता लाल घोड़ा फोटो मारले पैसा लगे भाई के रहेगा 10 টাকা 10 টাকা लगी कहाँ से आने घोड़ा हमारा चला के रहेगा तो दादा लगे ना के लगे अरे चला থাকে যে একজন ঘোড়া মোর তোর লাগে 5 টাকা ঘোড়া মোর फोटो मार फोटो এখন নাই মারি ব্রো এই যে ভাগে কি যা फोटो में मारे काट ঘোড়া ঘোড়া वाली জিডন এডা মানে কি করি paham. Ini dia.
এই যে ঘোড়াটা মই খোৱালি What about the